Poštovani gledatelji, pratite još jedan tjedni pregled Kriptoversa. Doduše, danas u nešto drugačijoj formi. U formi razgovora sa dvojicom dragih kolega, Dejanom Roguljom s YouTube kanala Kriptoevolucija i Vedranom Jatovićem s YouTube kanala Moj Kripto. Gospodo, dobrodošli. Hvala lijepa. Hvala. Dejane, za početak, moramo konstatirati da je za nas jedan prilično dobar tjedan za kripto tržište u kojem je Bitcoin probio $73.000 i to unatoč geopolitičkim šokovima na Bliskom istoku. Kako komentiraš tu otpornost Bitcoina? Pa, svi smo svjedoci toga da je Bitcoin u visokoj pozitivnoj korelaciji sa tradicionalnim tržištima u SAD-u. Međutim, postoje trenuci ili razdoblja, bolje rečeno, kada dolazi do, možemo reći, negativne korelacije. Poput ovoga sada? Ta razdoblja su vrlo rijetka, ali postoje. Što se, recimo, dogodilo ako izvrtimo malo film i sjetimo se one situacije 10.10. kad je bio onaj veliki leverage flash, tada smo imali kratki pad S&P 500 i ostalih dioničkih indeksa, dok je kripto doslovce potonuo. Na kratko se vratio, međutim svaki put kada je S&P 500 i kompanija ostalih indeksa kada je počela bar malo tonuti, on je to nama višestruko vratio još prema dolje. Tome je u jednom momentu morao doći kraj, tradicionalna tržišta su se stabilizirala, ona su lagano rasla, nisu to bili neki veliki skokovi, ali su bila u rastu, dok je Bitcoin išao suprotno. Proteklih, mogli bi reći dana, je počelo to da je Bitcoin pokazao snagu. Znači jednostavno toliko je u oversold bio situaciji da je bilo potrebno bar da dođe do takozvanog dead cat bounce-a. Međutim, to može uvijek doći i do nečeg više, no ići ćemo korak po korak. Najbolje se to vidi kada se napravi omjer Bitcoina i recimo i S&P 500 indeksa, gdje se onda vidi da u ovih, pa možemo reći tjedan dana, outperforma S&P 500 i to prilično. Da, sve tradicionalne klase imovine, doista je najbolji izvođač, ali kad si spomenuo taj leverage flash, to je ispiranje poluge iz 10. mjeseca ove godine, prošle godine, pardon, osjećali su ono još danas? Je li ono bilo taj trigger koji je doveo do ovog bear marketa, medveđeg tržišta, je li to bear market sad nije, o tome možemo diskutirati, ali osjećali se dalje posljedice od tog 10. mjeseca? Osjećaju se, ali za sve ono loše uvijek treba vrijeme, treba protok vremena i to je u biti tu bio ključ. Međutim, kasnije su došle još neke druge situacije i da nije došlo do tog flasha, došlo bi do nečeg drugog i realno 2025. koliko god da je bila pozitivna za kripto, ali ako bi je gledali u globalu i stavili početnu točku s kojom smo počeli godinu i ono s kojom smo završili, ne bi se baš proslavili. Tako da je taj, mislim, nešto se Bitcoin je pokazao da je slab, odnosno u tom momentu. Tako da moglo se dogoditi nešto treće i opet bi ga vrlo vjerojatno srušilo. Sad, ovo je baš onako bilo iznenada jer smo doslovce preko noći iz pozicije gdje smo bili u gridu ili ti u pohlepi, što se tiče sentimenta, doslovce preko noći pali u ekstreman strah. Vedrane, dakle, rekli smo najbolji izvođač Bitcoin kao najbolji izvođač od početka ovog rata u Iranu, dakle rata Irana i SAD-a te Izraela. Što ti vidiš kao nekakve ključne razloge zašto Bitcoin raste? Pa mislim da nas je sve ovo sad iznenadilo. Svaki početak rata u pravilu je doveo do nekih oštrih padova koji su se vrlo brzo bouncali natrag i sjetit ćemo se i Ukrajine i tako dalje. Ovo je dugo najavljivani rat. Iran je jedna onako veliki i krupan zaloga i jako se tu bilo oprezno i dugo je to najavljivano i
iznenadilo nas je sve da se to u takvoj silini dogodilo. A ono što nas je još više iznenadilo je da je Bitcoin stvarno pokazao nekakvu otpornost i žilavost i pokazao se čak i kao neki hedge. Znači ispalo je da je on zapravo ta neka sigurna luka, što je eto čak i neočekivano i paradoksalno u odnosu na ono što se događalo do sada i na tu nekakvu Bitcoinovu slabost koju je do sada pokazivao. Tako da mislim da je onako nešto što prevladava je neko iznenađenje, ugodno iznenađenje, što možda onda upućuje i na to da je formiran neki bottom i da će možda i dalje što je vrijeme odlazi, da ćemo možda onda vidjeti neke više cijene prema stotki, nadajmo se. Ne? Pa baš ono što kad se toga dotaknuo, dakle, dno, moguće da je bilo sa onih 60-ak tisuća. No, je li ovo sad samo nekakav dead cat bounce, što je Dejan spominjao, neka zamka, ili je ovo mogući početak onog pravog oporavka? Ja vjerujem da je mogući početak, ali opet kažem, ne vjerujem da će to baš ići tako linearno sve prema gore. Može nas zadesiti još ko zna šta. Znamo svi kako je hirovito događanje oko američke administracije i kako se to preko noći i nekako neočekivano može dogoditi. Tako da svaka neka neočekivana velika vijest može to ponovno poljuljati, ali ja ne vjerujem da smo ugroženi, ja bih rekao. Ja vjerujem da je nekakav trend uspostavljen prema gore, a sad kako će ti točno zubi izgledati, to je teško predvidjeti. Da. Dijane, je li 60K bilo dno? Uvijek igramo se vjerojatnosti. Ja sam još uvijek nekako vjerujem da ćemo vidjeti nešto niže cijene, ali ne toliko niže kao što mnogi najavljuju, ako naravno dođe do njih. Međutim, u jednom od svojih prošlih videa, ako se ne varam, 80% šanse si dao novom 75. 75. Dobro, ali to je značajan postotak. Dakle, 75% i još uvijek dakle, šanse da bi išao novi dublji pad, jel? Nešto dublji pad, da, nećemo sad pogađati u kom momentu. I jednostavno sa tih 25% vrlo, evo to je neko moje razmišljanje, znači kako smo bili jako blizu 200 tjednoj prosječnoj cijeni, što je obilježilo dno dosadašnjih bivših ciklusa, da ne mora se nužno i ovaj put dogoditi, ali barem da ga nekako dotakne. Dakle, tržište nudi puno više prilika za kupnju nego što nudi za prodaju. I čak i ako i ovo jest bilo dno, vjerujem da će opet u nekom momentu tokom godine da će se dogoditi još neka dobra prilika. Da. Shvaćam. Sad, rekao si da ne želiš licitirati u momentu u kojem bi eventualno Bitcoin opet zaronio. Možemo li licitirati o cijeni? Rekao si ne vidiš neke duboke zarone, ne znam, Mike McGlone iz Bloomberga zaziva $10,000 već godinu dana, valjda. Na koliko ti vidiš ako bi bio taj neki jači zaron? Da, znači ovdje ću biti prilično, pa mislim neću reći precizan, ali puno precizniji. Negdje oko $50,000. Dakle, tu negdje vidim taj worst case scenario iz više razloga. Jedan od njih je i Bitcoin production cost i Bitcoin electrical cost koji je sada na oko $50,000. Mislim, sve je to podložno promjenama. Ne tako davno smo imali nešto više cijene, ali kako je pao hash rate, automatski je normalno da je i ulazna cijena energije potrebna za proizvodnju Bitcoina da je onda bila i nešto viša, jel? Vedrane, spominjao si da bi ovo mogao biti početak tog novog nekakvog rasta. Sad, je li to rast, odnosno prelazak iz nekog mini beara u bull, ili mi nikada iz bulla izašli i nismo, već je ovo bila korekcija unutar bull marketa? Da, mi se cijelo vrijeme trudimo staviti tržište i ovo čemu svjedočimo u neke postojeće ladice na koje smo navikli, a to su četverogodišnji ciklusi
halving pa 4 godine, pa imamo klasično, imamo bull, pa onda imamo bear, pa imamo bull i to je sve onako jedna lijepa pričica. Međutim, ja sam rekao i prošli put kad smo bili ovdje da je to po meni potrgano, da su ti modeli potrgani i da više nema tih klasičnih bull bear. Zapravo treba tržište promatrati nekako u segmentima. Ako gledamo Bitcoin, to je neka svoja priča, onda imamo altcoine ili neke blue chipove koji žive neki svoj život i onda imamo eksploziju nekih manjih, evo sad svjedočimo opet u tom AI-u, neki tokeni koji doživljavaju procvat. Dakle, oni nisu više, ne promatramo ih kao jedno homogeno tijelo, nego je to ipak fragmentirano, jasno, pa je da. tako i tržišni ciklusi po meni i ja ne mogu sad utvrditi u tom kontekstu jasno da li smo mi sad na početku nekog bera, bula, gdje smo u bulu i gdje smo u beru. Mislim da će tržište ostati, možemo reći čak i kaotično i da će tu zapravo se trebati promatrati puno više stvari i neće više biti tako jednostavno. Nije više stvar crno-bijela, nemamo samo 2-3 aktera, nego imamo sad tu više faktora koji utječu i više segmenata i onda se treba zapravo fokusirati na to jer se cijela priča prilično proširila. Iako se to, napuhalo se sve to. Ali ako se fokusiramo na ovog glavnog aktera, dakle naravno Bitcoin, nećemo dakle stavljati ga u ladice, ali kako vidiš 2026. da će biti za Bitcoin? Pozitivna, idemo li na novi all time high, ili će biti nekakvo side trgovanje, dakle bočno trgovanje? Da, mislim da će možda biti jednim dijelom i dosadno taj crabbing, odnosno sideways, ali da ja načelno mislim da će biti bolja, odnosno da ćemo završiti godinu na višem mjestu nego gdje smo počeli i vjerujem da možda to neće biti nešto drastično, ali da je načelno nekakav trend uspostavljen u tom smislu. Ako gledamo i općenito i adopciju, ako gledamo i sad šta se dogodilo sa ratom u Iranu koji je stvarno stresan trenutak na marketu i kako je taj Bitcoin se sad lijepo performao i pokazao se kao nekakva sigurna luka, onda vjerujemo i da je otporan i na neke buduće slične takve procese pa da će onda opstati i da će onda ići prema gore. Dejane, koje su neke, s obzirom da ti voliš crtati grafove, koje su neke ključne cjenovne razine? Dakle, koje su one razine podrške i otpora sada kada je tih 70k probijeno? Znači, baš ovo je, mislim, vrlo je nezgodno uopće se još nadat da se nešto promijenilo. Dakle, upravo probili jesmo cca 71,5 tisuća američkih dolara, znači okvirno oko tih cijena. Gledamo zaključne cijene, ovo je samo jedan dan, dakle još i dan je dug, svašta nas još može dočekati. Za neku potvrdu, ono što ja osobno gledam, da imamo barem 2 razdoblja, odnosno u ovom slučaju tjedna, da završimo iznad razine od cca 71,5 tisuća američkih dolara. To bi onda bio pozitivan znak i to bi bilo prvo više dno koje smo napravili i potencijalna promjena trenda. Ono što bi svakako tu ipak pripazio, budući da je midterm godina obično vrlo, vrlo škakljiva, ja je gledam kao pozitivnu za Bitcoin ukupno, ali bit će velikih oscilacija. Kad bi je onako sažeo u jednu rečenicu. Oscilacija oko tog 11. mjeseca kad su midtermsi ili kroz cijelu godinu? Ovako, ključna su 2 razdoblja. Jedno je ovo proljetno, inače kada bi gledali kroz S&P 500 indeks i obično dna budu u 3. ili 4. mjesecu. Koliko možda nekima je ta sezonalnost irelevantna, dokazano je da je u biti vrlo, vrlo bitna. To je jedno razdoblje. Drugo razdoblje koje se najčešće događa je tamo opet jesen, dakle 10. ili eventualno 11. mjesec, kada obično onda nas i čekaju midterm izbori. I to bi moglo biti to drugo potencijalno dno. Međutim, to je ono oko čega se svi lome, svi računaju, mislim ne možemo reći svi, ali velika većina računa da će stvoreni već jedan konsenzus, da će se dno tek postaviti u to vrijeme. Oko 10. mjeseca. Oko 10. mjeseca. A onda kad većina očekuje jednu stvar, onda obično bude nešto totalno suprotno. Da.
Možemo li reći da su ciklusi potrgani, kako je rekao Vedran? Vjeruješ li ti i dalje u toj ladice ili ne? Ciklusi su postojali, ciklusi postoje, ciklusi će postojati uvijek. U globalu. Dobro, znaš o čemu pričamo, da, ali ako se ciklusu. svedemo na 4-godišnji ciklus, mislim da je već tu dosta toga potrgano već neko vrijeme, već da nam je to pokazala još 2024. kad smo prvi put imali all time high prije samog halvinga. Isto tako poklopile su se neke stvari u 10. mjesecu, tako da sam mišljenja da nećemo čekati toliko dugo na novi all time high. Super. Vedrane, ulazi li Bitcoin ponovno u FOMO teritorij sa ovim rastom? Doduše na tržištu i dalje vlada ekstreman strah, nešto je on više nego što je bio na 15 bodova po Fear and Greed indeksu, ali kako je bilo kripto zajednica na društvenim mrežama? Pa svi su očekivali, odnosno bilo je, jako su svi bili u iščekivanju jer je bilo očigledno da će doći do tog nesretnog rata u Iranu, gomilanje vojske i sve upućivalo na to i bili su svi skeptični, u strahu i bojali su se šta će se dogoditi i čini se da je sve iznenadilo zapravo ta otpornost Bitcoina koja se sad pokazala. Ako bi sad vidjeli neke, danas smo mislim 73 ili nešto probili, ako bi sad to dalje nastavilo u tom smjeru, mislim da će se jako brzo stvoriti taj sentiment da ljudi se boje da su propustili i da se hoće ukrcati u vlak koji ide prema gore. To je jako škakljivo i tu ja ne znam, ne bi ljudima ništa preporučao što se tiče nekih investicija, ali sigurno će se takav sentiment stvoriti ako sad još koji malo narastemo. Da. Ova otpornost Bitcoina ponovno je pokrenuo onaj narativ pohrane vrijednosti, zaštite, dakle digitalnog zlata. Koliko ti vjeruješ u tu takvu ocjenu ili takvu karakterizaciju Bitcoina? Pa kad se kaže digitalno zlato, onda se često voli usporediti sa pravim zlatom i onda ako to idemo uspoređivati, onda je tu malo škakljiva stvar i malo je nategnuta ta teza da je Bitcoin digitalno zlato ako gledamo u nekom kratkom roku. Ali ako gledamo u dugom roku, naravno što je duži rok, to ide u prilog Bitcoinu ili on krenuo od nule, a sada znamo gdje je. Ali načelno na duži rok to je njemu sad pokazalo se da je to Bitcoinu nekakva njegova funkcija, on se tu na tržištu pozicionirao kao tako, on nije zaživio kao digitalni cash, što je trebalo biti u nekakvoj originalnoj izvornoj verziji, čak i u white paperu, nego je on zaživio na ovom dijelu koji je više kao pohrana vrijednosti i nekakav store of value ili nekakva sigurna luka ili hedge protiv ovih drugih volatilnih aseta. Mislim da će nastaviti u tom smjeru, bez obzira na ove kratkoročne velike volatilnosti ako gledamo nazad godinu ili dvije. Ali ako proširimo horizont, onda je to sve vrlo, vrlo jasno. Dejane, koliko su bitni geopolitički i makroekonomski faktori što se cijene Bitcoina tiče? Je li to nešto što pokreće putanju rasta ili pada ili je tu bitnija likvidnost? Što bi bio taj ključan faktor? Mislim da će ključan faktor biti Clarity Act. Dakle, to je nešto što čekamo, što bi na kraju moglo ispast kao jedan sell the news event u jednom momentu, ali nešto što bi moglo stvoriti FOMO. Mislim da do nekog FOMA ipak treba pričekat, da su tu onako okrugle cijene više u pitanju. Kad bi recimo se već približili oko 100.000, tu bi se vjerovatno stvorio FOMO. Prije mislim da će tu biti puno teže, jer takozvani wall of worry ili ti zid briga gdje Bitcoin može raditi nova viša dna, ali mislim da su još prilično rane svježe. Kad se spomenu Clarity, vjeruješ li da će biti izglasan ove godine? Kako komentiraš taj sukob između banaka i kriptoindustrije? Naravno govorimo o stablecoinima, odnosno prinosima stablecoina. Smatram da će tu morati doći do jednog kompromisa. Sad, u svakoj priči netko dobije, netko izgubi, ali neki kompromis mora nastati. To je onako najjednostavnije. Nitko nije vidovit da sad točno zna što će se na kraju izdogovarati, ali
kompromisa će biti definitivno. Da. Vedrane, što očekivate od Altova ove godine? I zašto su podbacili u ovom ciklusu? Pa nekakva najjednostavnija, onako dječačka, kad pogledate zašto su podbacili, a recimo nisu podbacili 2021. ili u prijašnjim ciklusima, je zato što ih ima naprosto 100 puta više. I sad, ako imate neki bazen novca i likvidnosti i podijelite to na jako puno malih aktera, odnosno na jako puno aktera, dobit ćete manju mogućnost da će neko nešto napraviti. U nekom trenutku se činilo da će samo fundamentalni projekti, kako smo ih znali zvat, napraviti nešto, a da će ovi koji su fluff ili koji nešto obećavaju ili nemaju neku intrinzičnu vrijednost, da oni neće, da će otpast. Međutim, pokazalo se da čak i to nije istina i da su i ovi koji stvarno imaju neku fundamentalnu vrijednost koja je opipljiva ili koji zarađuju novac ili stvaraju neki revenue, da ni oni nisu performali. Znači, imali smo jednu totalnu apatiju. Mislim da su se ljudi jako opekli, da je taj retail koji je došao i naišao je na toliko zamki, na toliko mjesta gdje je novac zapravo iz njih ekstrahiran, izvučen iz cijelog sustava, da su se jako opekli i odmaknuli su se 2 koraka dalje i da sad tu vlada jedan veliki oprez i onda naprosto ne postoji ta likvidnost koja bi digla te altove, čak ni ove koji su vrijedni. Dejane, kako ti vidiš eventualni skok altova? Hoće li rasti sve, hoće li rasti samo određene kategorije? Kako će izgledati ova godina? Normalno, rasta će biti. Nekako sam mišljenja da će biti to ipak selektivnije, jer kao što je Vedran napomenuo, sad je previše toga. Imali smo jedan problem koji je, u biti imali smo 2 događaja koji su bili vrlo, vrlo blizu, kako bi gledali kalendarski. Bitcoin ETF i par dana, ja mislim samo nakon toga, je bio nastao Pump and Fun. Istina, nije Pump and Fun krenuo istog dana maksimalno, ali 2 događaja koja su spriječila što? Neko ko je u tradicionalnim financijama i uključio se u Bitcoin i kupio Bitcoin, nema više mogućnost da to prebaci u neki altcoin, je s jedne strane, dok s druge strane upravo prevelik broj tokena, koliko god da je to proslavilo recimo jednu Solanu. S druge strane je možda i uzelo na kraju nešto, jer upravo od tog vremena je Solana u odnosu na Bitcoin par počela underperformat. Kako vidiš taj rast? Dakle, ovo što sam te ranije pitao, vidiš li rast svih od većih prema manjih, kao što je to prije bivalo, ili vidiš određene kategorije, dakle, određene sektore koji će dobro performat, što bi ovaj ciklus mogao donijeti? Kao prvo, ono što je super, što je isto nastao jedan konsenzus da su altcoini mrtvi. I to je nešto što je trebalo počistiti. A ako ne mrtvi, onda ozbiljno bolesni. Onda ozbiljno bolesni i to je nešto što se trebalo dogoditi da počisti jako puno holdera koji su nastali nakon 2021. godine. Jer mi smo realno, kako smo imali 2 vrha. Prvi vrh je bio nekako fokusiran i djelomice na institucionalne ulagače, a već drugi tu je bio masovno retail, što se vidi i po volumenu. Dakle, imali smo puno manji volumen, imali smo gaming sektor, metaverse, koji su tada radili čuda, a danas gotovo nitko o njima ne priča. I ljudi su jednostavno nastavili kupovati te tokene tokom 2022. uvjereni da će i oni biti ti koji će ih prodati opet nekom. Međutim, došle su nove kategorije, došla je hrpa meme coina, pogotovo na Solani, koja je pokupila likvidnost i opet ti tokeni su ostali u rukama. I sad jednostavno trebao se stvoriti toliki jedan hejt da ljudi počnu prodavati i ono što su imali u minusu. I najjači opstanu. Da se vratimo Bitcoinu. Vedrane, puno se potencira ta prijetnja od kvantnih računala. Koliko je ona po tebi realna? Pa, da ja ne bi tu sad puno izmišljao, teško je to meni reći.
Međutim, postoje nekakvi relevantni pokazatelji ili postoje neka mišljenja u industriji koja prevladavaju, koja kažu da je ta prijetnja u nekakvoj optimističnoj varijanti 2033. godine ili 35. a u nekoj najgoroj varijanti počinje već sada, pa možda recimo 2028. Govorimo o nekakvom krajnjem roku kada će klasična kriptografija biti ugrožena od strane kvantnih kompjutera koji su prisutni, razvijaju se, radi se na njima. I to bi značilo onda kraj zapravo jedne kriptografije, odnosno kraj Bitcoina, ali ne samo kraj Bitcoina, to onda govori o puno širem problemu cijele civilizacije, zato što su sve bankarske transakcije i sve poslovne transakcije i sve mreže i vojne i koje kakve šifrirane s istim tim algoritmima i sa istim tim kriptografijama koje su onda podložne probijanju od strane tih kvantnih kompjutera. Dakle, sad da li ove godine, sljedeće godine ili za 5-6 godina, ali prijetnja je tu. Sreća je da postoje rješenje za tu prijetnju. Kod kriptografije postoje ti takozvani protokoli koji su quantum resistant, ali na tome se mora početi raditi. To ne možete uključiti samo on-off, to nije nešto što ćete reći developeru da implementira sutra ujutro, to je kompletan jedan overhaul cijelog protokola i implementacija potpuno novog načina kako taj protokol radi. Sad kad govorimo o nekakvim velikim kriptovalutama od Bitcoinu i Ethereumu, postoje timovi koji to rade, oni su svjesni tog problema, aktivno rade na tome, ali treba će im neko vrijeme da to implementiraju. Veći problem vidim tu kad izađemo, kad se maknemo iz kripta, veći problem vidim tu kod velikih tromih sustava kao što su banke ili nekakve velike platežne mreže na svijetu koje to, čini mi se, još uvijek guraju pod tepih. U kontaktu sam s nekim ljudima koji rade u tom području, čini mi se da oni kao da nemaju tu svijest, odnosno imaju, ali nije to moj problem, to će onaj nakon mene morati rješavati, moj je mandat do tada i tada i valjda neće dok sam ja. I takav jedan neodgovoran pristup bi sigurno mogao doći mogao bi ih dovesti u nezgodnu situaciju da će morati nešto napraviti u zadnji čas, a to onda nije dobro, onda se stvari trgaju i pucaju. Mislim da je tu kripto u odnosu na legacy svijet puno spremniji. Ipak su to, timovi imaju već pripremljena rješenja, stvar je samo implementacije ili izglasavanja tih nekih proposala da bi se to počelo implementirati, ali sreća je da rješenja postoje. Rješenja postoje načelno u cijelom društvu, ali kažem, kripto mislim da je tu spremniji u odnosu na legacy svijet koji bi se mogao bi ostati zatečen i iznenađen, jer to napreduje većom brzinom nego što mi predviđamo. Ako smo gledali predviđanja prije 10 godina, oni su rekli da će to biti za 20 godina. Pa su prije 5 godina rekli da će biti za 10 godina. Pa su prošle godine rekli da će biti sljedeće godine. Ali definitivno je da se taj prostor koji imamo smanjuje i da više nemamo puno vremena, a da li će to biti sada, evo ne znam, sutra, prekosutra ili možda već negdje je, pa nije izašlo javno. Definitivno je prijetnja je realna, približava nam se rapidnom brzinom, rješenja postoje, sad implementacija je naravno na pojedinim sektorima da sami nađu kako će. Iz Alchemesta su ovaj tjedan izašli sa procjenom da bi otprilike 35% ukupne ponude Bitcoina moglo biti izloženo kvantnim napadima. Radi se tu o onim starim novčanicima. Možeš li objasniti zašto su oni problematični? Pa Bitcoin kad je nastajao, bili su puno jednostavniji načini kako ćete napraviti taj kriptografski par između javne adrese i privatne adrese, privatnog ključa i javnog ključa. I ti alati koji su generirali taj randomness iz kojega se opet generiraju ti svi ključevi i ti kriptografski parovi su bili jednostavni. Nije bilo zapravo svijesti o tome da će to biti neka ogromna vrijednost. To je bilo u zoni nekakvog eksperimenta, nekakve zezancije, nekakvih entuzijasta. Kasnije, danas kad gledamo, vidimo da su sad to novčanici koji imaju značajnu vrijednost, to su milijarde dolara, pohranjene u tim early ili ne znam, možda su dio njih je i dormant, oni spavaju, nisu pokrenuti iz onog vremena 2011. 12. 13. I sad se događa da su oni izloženi su napadima od strane moćnih računala kakve do sad nisu ni bili dostupni. I sad oni su ta jedna klasa najranjivijih, to su ti prvi kriptonovčanici, naravno prvi Bitcoin kriptonovčanici koji su nastali sa tom najjednostavnijom tehnologijom, kad se nije pazilo na sigurnost jer nije naprosto postojala prijetnja. Danas čini mi se da već vidimo napade na takve volete i da su oni neobično puno ima
prodaje od tih starih voleta u zadnje vrijeme. To je istina, bilo je dosta, ali se spekuliralo da je to možda zato što su nakon prelaska cijene Bitcoina na 100K konačno ti early adopteri odlučili prodati dio svojih steša. Da, meni je teško vjerovati da je neko kupio Bitcoin za 1 cent ili za $10 ili za $2 i onda je tek na $100,000 skužio da ima nekakve milijarde pa ga je počeo micati i prodavati. Moguće, ali nekako mi je malo vjerojatno. S jedne strane imamo nagli rast kompjuterske snage, AI tehnologije, kvantnih računala, a s druge strane imamo isto tako nagli rast prodaje Bitcoina sa early adresa. Pa upućuje na to da su možda dio njih i stvarno pod napadima popustile. Da, apsolutno ima logike. Tu postoji još jedan problem. Postoji neslaganje u zajednici. Treba li te stare adrese otpisati ili ne, treba li napraviti hard fork ili ne. Prijeti li novi građanski rat poput onoga iz 2017. kada je nastao Bitcoin Cash? Nekako sam mišljenje da neće biti to tako. Da, kratko i jasno. Ja bi se samo nadovezao na Vedranovo izlaganje i argumente. Da sam mišljenja da moguće da je jedan dio tih starih voleta da je napadnut, da je to stež koji je pripadao njima, ali s druge strane da je bilo velova koji su odlučili prodati jer su sad napokon imali kome prodati jer je puno veća likvidnost. A da ne sruše cijenu. Jer normalno oni prodaju na uzlaznoj cijeni i polako se rješavaju kako ne bi poremetili jako market. Ovako, vidimo da iz ETF sektora dolaze bikovski signali, imamo treći pozitivan tjedan, dakle treći tjedan kumulativnih neto priljeva. Kako komentiraš taj povratak priljeva? Je li to znak da je oporavak tu ili se radi tek o privremenoj promjeni dinamike? Mislim da nas, u biti, nedavno smo imali onaj najveći odljev ikada, što je obično bude bottoming signal, tako da je to recimo nešto pozitivno i nešto što nismo imali do sada u prijašnjim ciklusima. I definitivno kada oslabi dio prodajne strane što se tiče velova koji nažalost još uvijek ima koji prodaju, normalno uvijek se navode razlog je jedni prodaju zbog kvantne prijetnje, jedni prodaju zbog ovoga, mi ne znamo zbog čega prodaju, svako ima neki svoj razlog. Ali prodaju. Kada se to stabilizira, mislim da će doći upravo puno brže do stabilizacije. Kažem, ovo ne smatram ovo trenutno nešto čemu se baš možemo veseliti i reći da to je to, ali lijepo je vidjeti malo zelenila nakon ovih tužnih crvenih mjeseci. Strategy ponovno kupuje, ne ponovno, nego opet je kupio i to značajnu količinu, dakle kupio je gotovo 18.000 bitcoina. Koji je krajnji cilj Michaela Saylora? Što je strategija Strategy? To samo on zna. Mislim, kaže on neće ići u fiat. Dakle, ko je krajnji cilj? Kažem. Vedran? Pa mislim da on za sada možda i nije postavio neki krajnji cilj. On je za sada... On samo kupuje. On kupuje dok god može, a čini se da mu je taj nekakav perpetuum mobile u njegovom tom načinu poslovanja omogućuje da stalno kupuje, bez obzira na te padove cijena. On se zaduži, kupi, izda dionice, te dionice proda, uzme novac, kupi, izda dionice, on tu radi neke krugove. Ti krugovi, vidjeli smo i u kriptu i u DeFi imamo te lupove koji su dobri dok su dobri, dok radi. Ali to se isto tako u jednom trenutku može urušiti, iako mi sad tu ne vidimo. Načelno to sve štima i njemu to drži vodu dok ne dođe Bitcoin, ne znam, na $15,000, ovako nešto. Ali mislim da je život nešto drugačiji, da se može dogoditi na marketu takve neke oscilacije da bi to moglo popucati puno prije. Tako da se ja bojim da bi to moglo u budućnosti biti neka prijetnja da napravi neku kataklizmu unutar toga. Ako on ima previše Bitcoina, ako on ima, ne znam, 10% supply, 5% supply i on naglo pukne, jer je to i dalje jedan eksperiment, to bi moglo imati stvarno neke negativne utjecaje. A
ne znam, podsjeća me previše na nekakve ponzi šeme, na nešto što dugoročno ne drži vodu. Ali je jako seksi dok se događa. Dok traje. Da. Dejane, da se još malo vratimo na ETF-ove. Ovaj tjedan je debitirao BlackRockov Ethereum Staking ETF. Koliko je to bitan moment? Pa to je jako bitan trenutak, ne samo za Ethereum, nego općenito. Mislim, kad ono što se kaže osoba koja želi zaraditi neku kamatu, prosječni građanin koji je do sada eventualno kupovao dionice, sad ima mogućnost. Ima dodatni incentiv. Ima dodatni incentiv da ga pokrene i kaže ok, vidi, ja još mogu tu zaraditi nešto ekstra. Ne možemo reći da je jednako kao dividenda, ali opet donosi prinos, tako da daje mu neki dodatni benefit i što je super da se događa. Koliko generalno ti ETF-ovi imaju prostora za rast? Kažu neke brojke da, recimo, ako Bitcoin pogledamo, kažu neke brojke da je tek ukupno 9-10% spot trgovanja se vrši kroz ETF-ove, ako pogledamo ili ako usporedimo sa dionicama, tu se ETF-ovi vrte oko 30-40% trgovanja. Dakle, tom nekakvom analogijom ETF-ovi imaju još puno prostora za rast. A već su do sada bili snažan motor rasta. Cijene Bitcoina. Po meni ima puno više nego mnogi mogu to percipirati. Dakle, tu sam stvarno optimističan jer upravo ulaskom i nakon Clarity Acta mislim da će se to puno više onda uključiti. Biće puno lakše ući mnogima jer će biti jasno definirana pravila, ući općenito u kripto svijet. Da, jasno. Clarity Amerikanci još nemaju, ali mi Miku imamo. Vedrane, koliko je Mika kvalitetno zakonsko rješenje? Hoće li ojačati ulogu Europe na reguliranim tržištima digitalne imovine ili će možda radi svoje nekakve prenormiranosti otjerati start-upove, kriptokompanije van EU-a? Dvojako je to. Mika je komplicirana stvar. To nije jedan jednostavni dokument ili jedan jednostavni pristup, pa ćete vi sad njega ocijeniti ovakav ili onakav. To je prije svega jedan živi proces, ona nije nikad gotova, tu se stalno rade neke dorade, stalno agencije koje su zadužene za provedbu provode nekakve podakte, pa onda donose neke druge akte koje onda reguliraju, koji zapravo reguliraju ono što se događa. Mika je nekakva krovna dokument, a ovi dolje na terenu zapravo rade ono šta se zapravo događa i kako se moraju ponašati akteri. Ono što vidimo da je užasno je skupa i to mogu samo najveći igrači izdržati. To znači da će dovesti s jedne strane do okrupnjavanja kapitala, imat ćete samo nekolicinu kompanija koje su u stanju to iznijeti, zato što morate zaposliti jako puno ljudi koji se bave administracijom, morate imati rezerve, morate imati sve kao da ste banka, pa još i više. Znači, otpast će ovi mali. A ti mali bi trebali biti oni koji donose i inovaciju i koji donose neke novosti i iskorake. Znači, u jednu ruku ubijate inovaciju, što ne bi trebao biti strateški smjer Europe, jer već je sad u tom sektoru jako zaostaje za Amerikom, koja tu je izrazito napredna. Znači, mi tu u jednu ruku supresamo tu inovaciju, radimo na tome da okrupnjuju, istovremeno imamo veliki odljev, do sada smo imali jako puno i prema Dubaju, sad manje naravno zbog ovih recentnih događanja, ali imamo veliki odljev startupa i imamo zapravo demotivaciju startupa, jer ako si ti startup i radiš nešto u kriptu i tebe nakon nekakve inicijalne faze rasta čeka već u drugom koraku Mika i čekate da sad moraš napraviti neke nemoguće administrativne zahtjeve ispuniti i imati ogromne troškove, mislim da će to biti ogromna i nepremostiva prepreka. Tako da Mika s jedne strane nominalno, načelno donosi kao neku stabilnost na tržištu i neku predvidivost za investitore i cijeli kapital voli ići tamo gdje je nešto predvidivo i gdje je regulirano. To je ok, to je taj recimo pozitivan aspekt, ali ako je ona u provedbi toliko teška i zeznuta i toliko je zahtjevna i u nekim dijelovima neprovedena, a u drugim dijelovima nedorečena.
Da li namjerno, da li, ja ne znam, uslijed toga što se političke stranke nisu mogle dogovoriti, jer na kraju to je i politički dokument koji su donijele nekakve vodeće političke struje, tu su politički vektori sa jedne i s druge strane i on je na kraju, to je neki kompromis, neću reći Frankenstein. Da se dotaknemo i makro podataka. Inflacija u SAD-u ostala je stabilna na 2,4%, govorim tu o indeksu potrošačkih cijena, dakle CPI-u za drugi mjesec. PCI inflacija je pak pokazala hlađenje s 2,9 na 2,8%. No, ovaj sukob, Iran, Izrael i SAD, zove na zabrinutost zbog budućeg rasta inflacije, dakle rasta inflacije u narednim mjesecima. Koliko je to problematično? Tržište uvijek kad je slabo i kad vlada strah, onda sve vijesti, svi podaci izgledaju jako strašno. Da. I to je uvijek tako. Dakle, krenimo, samo ćemo se malo vratiti na Bitcoin i kako to da nitko nije spominjao kvantne mislim nitko. Ima pojedinaca, ali uopće se nije o tome pričalo toliko na glas u sred bull marketa, nego uvijek kad je cijena loša, onda dolaze i loše vijesti. I uvijek je nešto, jer uvijek se traži razlog zašto bi nešto još trebalo pasti. No, vratimo se mi na inflaciju i budućnost. Mislim, sad, koliki će biti utjecaj? Koliki će to biti utjecaj na SAD, s obzirom da oni nisu toliko ovisni više o drugima po pitanju nafte, kao što je to bilo nekad. Pa dobro, ali nafta na globalnim tržištima raste, ona je sada na $100. Ali koliko će ona potrest općenito tržišta? Tu bi sad trebalo raditi. Pa gledaj, dosta bi mogla potresti tržišta s obzirom da je američki predsjednik je naredio otpuštanje iz zaliha. Znači, problem postoji. Mislim da to neće predugo trajati. Generalno, da te pitam, koliko je ta monetarna politika bitna za kripto? Mislim, pitam te u kontekstu nadolazećeg sljedeći tjedan je sastanak Fedovog odbora za otvoreno tržište, dakle FOMC-a. Očekuje se da će kamate ostati na 3,5 do 3,75%, dakle nepromijenjene. Ali koliko je bitna ta generalna monetarna politika, ta politika spuštanja i dizanja kamatnih stopa za tržište digitalne imovine? Najvažnije je za sentiment. Znači, ako vidimo da jednostavno mi ne možemo previše rast u ovakvom sentimentu, treba nam neki drive koji će nas pogurat da se stvori pozitivan sentiment. Znači, prvo je i u tom momentu svi problemi nestaju. To je nešto što je fascinantno, ali onda svi problemi koji su cijelo vrijeme tu s nama, danas je nafta, sutra će biti nešto drugo, onda u tom momentu jednostavno svi ti problemi se stave sa strane i sve gledamo nekim ružičastim naočalama. Kada je situacija, ajmo reći, crna, ona je onda i još crnija. Da, izgleda još puno gore. No, bilo kako bilo, svijet prilazi na blockchain. I to rapidno. Vedrane, koliko će ta tehnologija igrati ulogu u bliskoj budućnosti? Ona već sad igra veću ulogu nego što je to vidljivo, zato što je ona je dosta komplicirana i onda tendencija je da ju i aplikacije i svi drugi skrivaju, jer nema potrebe da se krajnji korisnik s njom susreće u svakom segmentu, tako da je ona već prisutnija nego što je to vidljivo danas, ali definitivno je tu definitivno će zavladat, jer u krajnjoj nekoj varijanti, kako ja to vidim, a i ne samo ja, nego i ljudi koji se bave predviđanjima i koji su puno pametniji od mene, imat ćemo u konačnici jednu tokenizaciju, opću tokenizaciju svih dobara. Kad kažemo tokenizacija, to podrazumijeva blockchain tehnologiju ili barem DLT tehnologiju i sve će zapravo završiti na blockchainu u vidu tokena, sva vrijednost i sva imovina. To znači da je blockchain tehnologija zapravo dosegla neko svoje zrelo doba koja će sad biti primijenjeno u kompletnoj, ljudskoj aktivnosti na svim razinama. I zato je bitno učiti o blockchainu. Sada, ali takvih edukacija nema puno. Ipak, neke se platforme pokreću, a jednu smo pokrenuli upravo
nas trojica. Pa ajmo kratko na reklamu da vidite o čemu se radi, pa se vraćamo u studiju. Digitalna ekonomija više nije budućnost. Ona se događa sada. Pa kako je sve krenulo? Neka legenda kaže otprilike u početku bijaše Bitcoin, no to nije sasvim točno. Zapravo prije Bitcoina postoje cijeli niz pokušaja da se dođe do te svojevrsne revolucije koju je prvi kripto donio. Ali poznajete li pravila igre? Znate li kako funkcionira kripto i blockchain? U banci kad izgubite karticu zovete podršku. U kriptu kad izgubite ključ gubite kompletnu imovinu. Ovo zahtijeva promjenu načina razmišljanja. Vi niste samo korisnik, vi ste vlasnik i čuvatelj vaše imovine. Dobrodošli na Blok 3, vodeću edukacijsku platformu koja se vodi kroz sve sfere ove moćne tehnologije. Tehnologije koje se margina snažno zagazila u mainstream. Dakle, evolucija nije završena. Ona tek ulazi u fazu u kojoj blockchain postaje infrastruktura iza kulisa. Nevidljiva, ali ključna za funkcioniranje digitalnog svijeta. Kroz 3 strukturirane razine podijeljene u video module svladat ćete sve, od sigurnog čuvanja digitalne imovine i tehničke analize. Većina početnika pita hoće li cijena ići gore ili dolje. Ispravno pitanje je ako cijena krene protiv mene, gdje sam pogriješio. Preko krovne EU regulative MiCA, pa do naprednih DeFi protokola. Tko zapravo posjeduje vaš novac? Ako bi cijela kriptoindustrija morala stati u jednu rečenicu, bila bi to ova. Ne vjeruj, provjeri. Odnosno izvorno don't trust, verify. Ne propustite naučiti ključne aspekte tehnologije budućnosti, te uz vodstvo provjerenih mentora steknite znanje potrebno za sigurno, strateško i profesionalno upravljanje digitalnom imovinom. Tehnička analiza pokazuje priliku, on-ramp i off-ramp pokazuju stvarnost. Blok 3. Tvoja edukativna platforma za digitalnu ekonomiju. Provjeri kurikulum i kreni već danas. Evo nas natrag. Pa, ekipa, što je Blok 3, što nudi i kome? Ko će prvi? Možeš ti. Dakle, pokrenuli smo platformu Blok 3 kako bi educirali ljude koji žele saznati više o blockchainu, o Web3, o kriptu općenito, krenuti u svoje prve korake, ali nismo samo fokusirani na običnog čovjeka, fokusirani smo i na firme, dakle, kako bi zaposlenicima upravo približili ovu cijelu situaciju koja se upravo sada događa i što više nije bit će sutra, nego ono što već jest danas. Jasno, ovo je revolucija koju gledamo da se odvija. Vedrane, tvoje očekivanja od cijelog ovog našeg grandioznog projekta? Dakle, pokrenuli smo jednu edukacijsku platformu koja je primarno živi na našoj web stranici. Nudimo 3 razine, odnosno nudimo 3 vida ponude, odnosno 3 vrste usluge. Obraćamo se i krajnjim korisnicima koji su crypto curious, kako se kaže, žele iskusiti nešto, žele se okusiti u tom prostoru, žele imati nekakvo iskustvo sa svojim rukama u kriptu, mi ih možemo provesti kroz taj cijeli proces, naučit će sve od osnova pa do nekakvih naprednih koncepata koji su prilično udaljeni od nekakvog normalnog čovjeka, od ljudi koji nisu u kriptu. Isto tako obraćamo se i kompanijama. Zašto smo to napravili? Prvo, zato što smo vidjeli da prepoznali smo ovo o čemu smo malo prije govorili, a to je već nekakav opći konsenzus u društvu, općenito, a da ne kažem samo i u tehnologiji, da je blockchain tu da ostane, blockchain se razvija, blockchain penetrira u sve pore društva, naročito u poslovni sektor. Upravo smo na Money Motion konferenciji u protekla 2 dana imali prilike vidjeti kako stablecoini kao načini plaćanja koji su puno efikasniji i puno brži penetriraju u te bankarske sustave, ali ne sad na nekakvoj sporadičnoj razini, nego od strane najvećih JP Morgana i najvećih američkih firmi preko najvećih europskih. Pa evo i u Zagrebu smo imali prilike tome svjedočiti i ljudi su o tome pričali i to se događa danas.
u takvom jednom okruženju gdje vidimo sa svih strana bujanje blockchain tehnologije, a mi smo ovdje već godinama i znamo da je ona prošla tu neku svoju nezrelu fazu i dolazi u neku zrelu fazu, za očekivati je da postoji potreba za edukacijama o takvoj jednoj tehnologiji. Mi smo sagledali šta se događa na tržištu, pogledali smo postoji li nešto slično, ne da bi se obeshrabrili, čisto dobijemo neku sliku realnu šta se događa i šta mi tu možemo ponuditi, šta bi bilo najviše oportuno za nas i za tržište. I zaključili smo da smo, evo za sada, koliko znamo, jedini koji na jedan strukturiran i osmislen način pristupa tome, nudi jednu edukacijsku platformu za krajnjeg korisnika, za jednog čovjeka kojeg to zanima, pa sve do institucija i kompanija koje žele organizirati neko znanje za svoje zaposlenike, koji će se danas ili sutra po inerciji morati susreti s tom tehnologijom u svom radu, a ako imate nekakvo radno okruženje, a ljudi nisu se s tim barem susreli ili barem nisu naučili raditi s tim, to vam je i sigurnosni hazard. I ne smijete si to dozvoliti. Mi smo tu da im izađemo u susret, mi smo tu da im ponudimo naše znanje. Onaj dio gdje mi ne možemo pokriti, mi nismo naravno Einsteini, ali imamo i kontakte u industriji, imamo ljude koji su nam spremni pomoć i koji su prepoznali ovaj naš napor i žele sudjelovati u ovome na način da ćemo ponuditi svoje znanje. Da, svoju neku ekspertizu i znanje iz pojedinih područja gdje mi možda nismo dovoljno educirani. Dijane, za sam kraj, molim te pozovi ljude na platformu, dakle gdje nas mogu naći. Evo, dakle, posjetite nas na blok3.eu, dovešće vas na našu platformu. Vidjet ćete nešto malo više o našim edukacijama, postavite nam slobodno i pitanje, da vidimo da li vam mi baš možemo pomoći, da li je to ono što vi očekujete od ulaska u kripto, u Web3, da li su to neke najosnovnije stvari ili možda nešto kompliciranije. Dakle, pokušavamo pristupiti na što fleksibilniji način. Gospodo, hvala vam puno na razgovoru. Hvala tebi na pozornosti. Hvala tebi. Poštovani gledatelji, a hvala i vama na pozornosti. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo ili se barem trudimo objavljivati i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoverse.